Assalamu alaikum viewers, this is Misbah Shahid, Policy Research Fellow at the Society 5.0 Initiative, and I would like to extend a very warm welcome to all of you. The video you are watching, through this video, you are going to get an answer to a very fundamental question. Is it that our institutions training our youngsters for a future that might not exist? It's scary, right? I know. So through this video, we are going to talk about a fundamental skill, which will be helpful if you are wondering about this. AI, artificial intelligence. I'm talking about futures literacy, and fortunately, the speaker we are having here with us today is a futures researcher, Mr. Umar Shiraz. Thank you so much, sir, for joining us. We are glad to have you on board. About Mr. Umar, if I say that he's among one of those people who can actually make the future less scary and more empowered, then that will definitely be true. So چلیے آئیے سمر سے بات کرتے ہیں. So sir, جیسا کہ at the start I was talking about a very fundamental question, that is it our institutions are preparing students for future that might not exist. So sir, what do you say about this? Thank you very much for this great question. When I was in university nearly 30 years ago, we had a very similar predicament. It was the same issue that there were jobs turning us up for which we were not prepared. Many of us had not used or heard the term web developer, things like data mining, drone operator. Those professions simply did not exist when we were in university. So I think if I were to rephrase your question, I would put it in this way, that are we teaching our students to embrace uncertainty? And for me, the answer to that is that no. We find comfort in certainty. So we are looking at trends, we are looking at what has worked before, and then we hope that yes, this might help children in the near future as well. So a lot of the emphasis then is on the hope part, but I think that a lot of the kids, when they go into the professions, they will find that they are short of some skills for a more progressive future. تو سر اگر ایک 20 سے 25 سال عمر کے دوران ایک اسٹوڈنٹ ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، آپ کے مطابق وائی شوڈ ہی کیئر اباؤٹ فیوچرز لٹریسی؟ دیکھیے پریڈکشن کیا ہوتا ہے، یو جسٹ لوکنگ ایٹ ون پوائنٹ ایونٹ ان ٹائم ان دا فیوچر، کہ بھائی ایک چیز ہے جو درست ہو سکتی ہے. یہ وہ جستجو ہے جو آج سے نہیں ہزارہ سال سے، بلکہ انسانیت کے شروع سے یہ ہو رہی ہے کہ بھائی ہم پریڈکٹ کر سکیں کہ کیا آگے ہوگا. آج آپ جتنے بھی ایکسپرٹس دیکھ لیں جن کا یہ ہے کہ بھئی ہماری پریڈکشن ٹرو آئی، آپ دیکھو گے کہ اس میں سے کچھ سچائی ہی ہے، چاہے آپ کسی بھی بڑے سے بڑا نام لے لیں. تو بھئی دیکھیں، بحیثیت انسان ہم لوگ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں، کچھ ہمارے اختیار سے باہر ہیں. تو فیوچرز تھنکنگ از مچ مور دین جسٹ پریڈکشن. فار ایگزامپل میرا جو کام ہے اس میں ہم بہت سارا فیوچرز تھنکنگ کے اوپر کام کرتے ہیں کہ بھئی وائی ڈو وی تھنک دا وے وی تھنک، ہم کیوں اس طرح سوچتے ہیں، خاص ہمارے ازمپشنز کیا ہیں، ہماری بائسز کیا ہیں ہماری سوچ کے اندر، اور یہ کہ پھر اس سے کس قسم کے سینیریوز فیوچر کے آگے آ سکتے ہیں. تو فیوچر از مچ مور دین جسٹ پریڈکشن، اور پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے وہ پریڈکشن سے نکل کر ایک ون پوائنٹ ایونٹ ان دا فیوچر جو ہوگا یا نہیں ہوگا اس سے ہٹ کر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا اور اپرچونٹیز اور سینیریوز اور ڈسرپشنز کیا ہو سکتی ہیں. آؤٹ آف کیوریوسٹی ایک یہاں پر یہ سوال بھی آتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فیوچر کی ناٹ بی پریڈکٹڈ. سو اگر فیوچرز لٹریسی پریڈکشن نہیں ہے تو پھر فیوچر لٹریسی ہے کیا؟ اچھا دیکھیے، ہم لوگ عام طور پہ فیوچر کے بارے میں ڈیسیژن کس طرح لیتے ہیں. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائیں تو آپ نے گاڑی میں سامنے دیکھا یا آپ نے ریورس میں ریئر ویو مرر دیکھ کر آپ نے گاڑی چلائی؟ آپ نے ریئر ویو مرر دیکھ کر تو گاڑی نہیں چلائی، آپ نے سامنے مرر دیکھ کر آگے آپ چلنے کی آپ نے بات کی اور یہاں تک اسٹوڈیو میں آپ پہنچ گئی ہیں. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم فیوچر کی جب بات کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ٹرینڈز کو، ہسٹوریکل ڈیٹا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی ٹرینڈ ہے، مثال کے طور پر اس وقت اے آئی کا ایک ٹرینڈ ہے جو چل پڑا ہے. اب ہر ایک بھیڑ چال ہے جو سمت میں ہر کوئی اس میں اپنا ایک دیکھ رہا ہے کہ اپنا نقطہ کہ بھائی اے آئی سے میں کس طرح سے منسلک ہو سکتا ہوں. جب میں اس اپنی ایک یونیورسٹی کی عمر میں تھا، اس زمانے میں ہر کوئی ایم بی اے کرنا چاہ رہا تھا. تو ٹرینڈز پر لوگ فالو کرتے ہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ٹرینڈ ایک مختصر وقت کے لیے ایک ہوتا ہے، اس کے بعد اگلا ٹرینڈ اس کی جگہ آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ آج سے 20 سال پہلے جب میں امریکہ سے واپس پاکستان آیا تھا تو میری ایک یونیورسٹی میں میری پوسٹنگ ہوئی. اس زمانے میں ٹیلی کام انجینئرنگ جو ہے
अपने पीक पर थी और हर बच्चा जो टॉपर था वो टेलीकॉम इंजीनियरिंग में जाना पसंद करता था, मगर फिर वही हुआ कि 1 साल बाद वो बबल जो है फिर वो बर्स्ट हो गया। आई मीन एक लिमिट होती है ना कि कितने लोगों को आप अब्जॉर्ब कर सकते हैं एक फील्ड के अंदर। और फिर वही बेचारे वो बच्चे थे जो हमसे फिर पूछ रहे थे कि सर हमने तो 4 साल इसमें अब हो गए, अब हम लोग क्या करें। तो देखिए एक एक फ्यूचर लिटरेट में और एक जिनके पास ये लिटरेसी नहीं, उसमें बड़ा फर्क जो होगा वो ये कि वो सिर्फ ट्रेंड्स को देखकर, जिसे हम अपनी बोली में भेड़ चाल कहते हैं, भेड़ चाल में वो नहीं चलेगा। वो ट्रेंड्स के अलावा भी देखिएगा कि भाई और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं होराइजन के ऊपर, डिस्ट्रप्शंस कौन सी आ रही हैं, अपॉर्चुनिटी स्पेसेस कहाँ हैं, मैं अपने आप को उसके लिहाज से किस तरह लोकेट करूं। सर आपकी बात से मैंने जो चीज़ व्हाट आई ग्रास्प इज कि इंस्टीट्यूशंस को अपना रोल प्ले करना है, पाकिस्तान में इस चीज़ की एफर्ट की ज़रूरत है, एंड वन ऑफ सच एफर्ट इज़ बीइंग मेड इन द फॉर्म ऑफ फ्यूचर्स फोरम 2025। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो फ्यूचर्स फोरम 2025 फास्ट यूनिवर्सिटी में होने वाला है, इसका एम क्या है, पर्पस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, एक स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है उसको क्यों ये लगे कि उसका वहाँ पर होना इम्पॉर्टेंट है, शुड बी पार्ट ऑफ इट। देखिए आई थिंक वी आर ऑलरेडी टू लेट। हम इस ट्रेन पर फ्यूचर्स लिटरेसी की वी आर वेरी लेट ऑन इट, और अभी तक हमारे यहाँ कोई ग्रेजुएट प्रोग्राम, अंडर ग्रेड प्रोग्राम कम से कम मेरी निगाह से नहीं गुजरा। शायद कि आइसोलेशन में कोई कुछ कर रहा, एफर्ट कर रहा हो तो यकीनन होगा, मगर जब मैं ओवरऑल देखता हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर या अपना जो प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पर मुझे इस तरह की कोई एफर्ट नज़र नहीं आती। मेरे ख्याल में इस तरह के फोरम्स बड़े कीमती हैं और बड़े ज़रूरी हैं, ताकि हम लोग मिल बैठें और ज़रा सोचें कि भाई आगे हमने क्या करना है। और इन्हीं तरह के कोई फोरम्स होते हैं जहाँ पे कुछ दीवाने मिल जाते हैं, कुछ वो कि भाई ज़रा हट के कुछ करें। ठीक है, मैंने जब फ्यूचर्स की जब फील्ड में आया तो एक मंत्र था मेरा जो मैं आप ही से चर्चा करता हूँ, वो ये था कि भाई कभी कभी पंगे भी लेने चाहिए, और ये बड़े ज़रूरी हैं। ये इनोवेशंस जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि इनको अगर हम नहीं लेंगे आगे फिर किस तरह बढ़ेंगे। मैं अपनी इसी बात को इससे वो करूँगा कि साहब उनका मकूला है कि भाई देखो आप बैठे तो आप गटर के अंदर हो और बातें आप आसमानों की कर रहे हो। तो हम जैसे लोग उसके बारे में ये कहते हैं कि भाई बात सुनो, अगर गटर में अगर बैठे हुए हो तो खुदारा आप जब तक आप सितारों की तरफ नहीं देखोगे अपनी कैफियत से आप निकलोगे कैसे। मेरे ख्याल में इस तरह के फोरम्स बड़े कीमती हैं, बड़े ज़रूरी हैं कि लोग आएँ उसके बारे में जाने कि फ्यूचर्स लिटरेसी होते हैं क्या है। आप देखें ना, अपनी बात भी जब शुरू की और जब मैं किसी को इंट्रोड्यूस कराता हूँ फोरसाइट के बारे में, आमतौर पे लोगों का ये ख्याल होता है कि अच्छा वो जो हाथ देखकर या वो ताश के पत्ते देखकर आपको मुस्तकबिल का हाल बताते हैं। आई थिंक इसको पॉपुलराइज करना भी एक बड़ा अहम काम है, तो उसकी पॉपुलराइज भी इंशाल्लाह होगी। उसके अलावा भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो हमारे आ चुके हैं फ्यूचर के बारे में। मिसाल के तौर पे आजकल हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है। देखिए इसमें फिर बहुत सारे स्नेक ऑयल सेल्समैन भी फिर आते हैं जो खामखा ऐसी चीज़ बेच रहे होते हैं जो आगे जाके लोगों के लिए यूजफुल नहीं होगी, बेकार होगी। ये डिसअपॉइंटमेंट पूरी दुनिया में हो रही है। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में भी इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट हो। इस तरह की डिस्ट्रप्शन को रोकना भी बड़ा ज़रूरी है, और साथ साथ हम एंटिसिपेट करते रहें। हमारे अपनी इलाके का, पाकिस्तान की अपनी सोशल, कल्चरल, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं, उनके लिहाज से हम भी अपने फ्यूचर के बारे में बात करें, सोचें कि हमने आगे कहाँ जाना है, पूरी दुनिया किस सिमत में जा रही है और हम अपने आप को कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं, उसके बारे में सोचना है बड़ा ज़रूरी है, और इस तरह के फोरम्स बड़े कीमती साबित हो सकते हैं। Absolutely, sir. I completely agree with you. I would like to end this conversation here because हमने comprehensively problem से लेकर solution तक हम पहुंच गए हैं, because one of the solution that is वो ये है कि institutions promote करें futures literacy, और ऐसी एक effort होने जा रही है. So thank you so much for joining us. Thank you for giving us your wonderful time, for having an insightful conversation. I am really grateful. So this is a wake-up call. Because you should not only be the one who is concerned about the future, uncertainty of the future, or insecurity of the future, but you should also be the one who is making efforts to make it secure. And one of the possible ways to make it happen is to be part of Futures Forum 2025 happening at FAST University on 3rd December. So mark your calendars, ensure to be part of it so that you can excel in your future. With this, I would like to end it here. Thank you so much. Allah Hafiz.